Okay, so if you look at the quiz question, okay, you have a data with two things, okay, one variable, one independent variable and one dependent variable. So in this case, macam mana? Awak buat yang mana Y, yang mana X ya? Speed to X, price to Y. Okay, so price bergantung kepada speed, ya? Betul kan? Okay, jadi harga bergantung pada speed. Okay, now with this data, you can actually develop a linear equation, which is also called the regression equation. Okay, and we can compute correlation coefficient. But probably you will find something unusual about the data. Kalau awak apa ni orang panggil buat sedikit scatter plot. Okay, if you do the scatter plot, probably you can find some irregularity in the data, if any lah. So rasanya kalau tengok dekat sini, I'm not quite sure. Tapi tadi masa awak buat scatter plot, macam mana Ash? Apa yang you dapat? Ada satu titik tu jauh sangat. Okay, you see, so apa ni, bila titik tu jauh sangat, Ash boleh share awak punya? Ke tak boleh? Okay, ada kalau titik tu terlalu jauh, dia akan menyebabkan something called bias regression equation, okay? Di mana, okay, if you look at, okay, saya tunjuk kat sini ya, saya tak nampak ni, sekejap Okay, when you want to develop a linear equation, okay, regression. Okay, jadi ini adalah kelemahan regression di mana, okay, cuba awak tengok ni ya. Contoh. Okay, this is an example whereby if you have an irregularity ataupun an abnormal data, okay, cuba tengok kat sini. Okay, if you look at the data here, okay, nampak tak? Cuba awak tengok data belah sini saja. Ini saja. Okay, and this is this. Okay, benda sama. Okay. So, kalau awak tutup yang ni, dia jadi yang ni lah kan. Okay. Jadi, awak nampak tak slope dia? Okay, this is the best fitted line. Okay, the best fitted line. Dia akan go across every data with minimum errors. Okay. Jadi dia akan seboleh-bolehnya cuba memuaskan hati semua data kat sini. Okay. So dia akan pergi right across the whole data here. Okay, nampak tak slope dia? Okay, let's say this is a very nice slope here. However, bila data ni ada some abnormal data yang terlebih bijak daripada orang lain kan, data ni ada 1, 2, I don't know, about 4 data here. Okay, now what happened is instead of going like this, okay, sepatutnya pergi macam ni kan. Sekejap saya tulis sikit. Okay, sepatutnya dia pergi macam ni. Okay, but now because you want the regression line, dia akan cuba memenuhi hasrat semua orang. Okay, so the line tries to cross across every point. Dia akan ambil kira semua titik, termasuklah titik yang dipanggil sebagai outliers here. So what happened now is instead of you got this slope, now the slope is influenced by this a few datas. Okay, jadi sepatutnya kita pergi macam ni. But now because of this, dia shifted to this point.
Okay, so ini adalah salah satu kelemahan regression di mana dia sangat dipengaruhi oleh outliers. Okay, so if you see some irregularities or abnormality in the data set, then you have to be a bit cautious lah about the data. Okay, jangan simply okay, you're so kind. Okay, now this is the type of questions whereby they give you data and then they ask you to develop a regression model. Okay, and there is another one. Yang ni saya tersilap tadi. Ingatkan saya bagi yang ni. Okay, a dog trainer is exploring relationship between size of dog and also its daily food consumption. Jadi dia tengok antara food consumption and also weight. So food consumption will apa ni orang kata predict the weight of the dog. Okay, sama je disuruh di result. Okay, nampak tak ni result ni? Okay, just give an ANOVA table and also regression output. Okay, from the result, okay, kita tengok dulu result ni tentang apa. Okay, this is a Waterbury Insurance Company and they want question yang awak boleh develop daripada
this output. Okay, tulis. Ash, ada orang tak kat sini Ash? Tulis rata tu. Okay. All right. Okay. So, okay. Well done. So this is basically 12.3601 y equal to 12.36 plus 4.80 x. Okay. Ataupun awak nak tulis penuh pun sama je. Okay. Very very good. Okay. Very good. Okay. Bagus semua orang. Okay, now you understand that this is your simple linear regression equation. Okay, jadi dia tanya write out the regression equation. Is there a direct or indirect relationship between the distance from fire station and amount of fire damage? Okay, biasanya bila dia tanya macam ni sebenarnya kita tengok value dekat sini sebab kita dah dapat kan coefficient dia 12 dengan 4.8 ni. However, you have to look at the value here, t test kita nak tahu sama ada value ni significant ataupun tidak. Kadang-kadang kita run tapi the value is not significant, meaning that the relationship tidak significant or non-significant relationship. Okay? Okay, jadi kalau 6.231 ni memang dia dekat hujung dunia lah. If you have the okay, kita guna apa ni pen kita yang comel ini sekejap. Okay, jadi kalau T value tu kalau 6.231 ni mestilah dekat hujung dunia. Apa maksud hujung dunia? Means that mestilah dia lie somewhere here. So usually this is in the rejection region. Okay, tapi kebanyakan output biasanya dia akan sertakan sekali dengan the significant level here. Okay, jadi dia akan tulis dah berapa p value kat sini. Okay, so you can easily identify whether the value is rejected or accepted based on the significant value. Okay, jadi dekat sini yes, there is a direct relationship, and then how much would you estimate? So based on kalau nak jawab B ni adalah based on your equation 12.3601 plus 4.7956x. Okay, jadi gantikan x dengan 5. Okay, jadi dapat jawapan untuk B. Okay, now determine and interpret coefficient of determination. Yang ni kita tak buat lagi dan ini sangat penting. Jadi macam mana nak cari coefficient of determination? Okay, coefficient of determination nanti dah habis kelas ni awak tengok ke atas untuk jawab C. Okay? So nombor 60 ni kita buat sebagai assignment awak. Okay, now determine the correlation coefficient, interpret its value. How did you determine the sign of correlation coefficient? So correlation coefficient ni ada formula dia cari correlation coefficient. Okay, ada caranya nanti kita tengok kat atas ya. Okay, now conduct a test of hypothesis and use 0.01 significance level. Actually, this is what you have. Okay, 6.231, and then you can macam saya bagi tahu tadi lah. If you want to see if there is a significant relationship, so you just check in your T table, okay, and you know that this 6.231 lies in the rejection region. Okay. Jadi Rata, dia memang guna ya, test ke rata? ya, T-test sayang. Cuba tengok sini. Okay, T-test. Okay, this is T. Okay? Ya? Yeah? Okay, Okay, awak sebenarnya macam ni.
Kalau awak guna T dekat degree of freedom 28 ni, awak akan dapat very similar answer if you use the normal distribution. Okay, that is a very good question. Okay, boleh Ashan? Okay, sebenarnya saya nak awak fokuskan kepada soalan yang berbentuk macam ni. Okay, sebab biasanya bila dalam peperiksaan kita dah tak bagilah data ni kalau dalam projek nanti awak akan buat. Okay? Okay, next adalah multiple linear regression. Okay, multiple regression analysis. Okay, kalau sebelum ni simple regression you have only one X. Okay, now for multiple regression analysis kita akan ada lebih daripada satu X. Okay. Okay, now the learning objective of this topic is that we want to use multiple regression analysis to describe and interpret relationship between several independent variables and dependent variable. Jadi Y bergantung kepada beberapa X. Okay, and evaluate how well a multiple regression equation fits the data. Okay, and also we want to test the hypothesis about the relationship inferred by multiple regression model. Okay, biasanya kita akan buat sampai 4 ni saja. Okay, test, and then yang step 1 ni kita tak tengok lah. Okay, tak tengok dummy pun tak. Interaction probably a little bit. Tapi I think we just focus on this 4. Okay. Jadi we based on our DCI. Okay, jadi apa maksudnya multiple linear relationship ni? It says relationship between variables. Nampak perkataan variables with an S here? Okay. Means that you have, okay, nampak tak? You want to predict Y and it is based on a few X's. Okay, jadi apa maksudnya? Contohnya adalah, okay, katakanlah awak ada taraf hidup ataupun gaji. Gaji. Tak nak gaji kan. Okay, katakanlah kita nak tengok CGPA. Right, okay. This is more like it. Okay, CGPA bergantung pada apa? Boleh tulis kat ruangan chat. CGPA bergantung pada apa? Hakimah, Amar, Irfan. Reply. Kepada subjek, okay, kepada subjek, kepada credit hour, kepada grade, lagi apa lagi? Okay, tambah grade, lagi tak apa lagi? GPA, okay. Lagi apa lagi? Allah, examination score lah, hai, bosan betul. Okay lah, kita buat benda lain. Okay, kita buat grade. Okay, grade dalam stats. Grade untuk subjek stats. Bergantung pada apa? Allah, bergantung pada carry mark lah pula. Okay, carry mark lagi. Bergantung pada apa lagi? Credit hour, quiz. Boleh tak fikir faktor-faktor lain? Okay, carry mark final exam sum. Oh, okay, I like that. Usaha. Okay, usaha, kerajinan, latihan. Lagi apa lagi? Okay, mungkin doa. Bergantung pada doa. Okay, I like that. Okay, bergantung pada apa lagi? Keberkatan. Bergantung pada kabel lah pula. Okay.
Now, mungkin juga bergantung pada berapa jam awak tidur. Ada tak? Oh, budi bicara. Okey, bergantung pada budi bicara. Okey, bergantung pada lecturer mungkinlah. Okey, tapi banyaknya mungkin usaha dan juga doa. Okay, that's a nice one. Okay, but okay, nampak tak? So in this case, in order for you to predict something, okay, sometimes satu benda saja tak cukup untuk describe this. Okay, so there are other things which is also important in predicting why. Okay, in this case, in predicting your grade in stats. Okay, jadi inilah this is how multiple regression analysis comes about. Okay, jadi ada benda yang awak perlukan beberapa predictor. Okay, untuk predict the value of y. Okay. Jadi, in order for you to do this, yang ni memang awak tak boleh guna dengan tangan lah. Walaupun masa saya buat master dulu, kita kena kira dengan jari dan calculator sahaja. Okay. So in this case, what you can do is you can use any statistical software ataupun yang paling mudah adalah awak guna Excel sahaja. Okay, now kita terus pergi kepada satu example dalam buku awak ni. You can have a look later. Okay, you want to predict the heating cost of a house during winter. Okay, jadi walaupun awak tak adalah dapat nak bayangkan sangat, tapi kita cuba faham lah ya. Okay, now we have a sample of 20 homes. Okay, 20 homes. And we would like to predict what is heating cost of a home. Okay, and the heating cost can be predicted by, okay, ada 3 perkara yang awak consider dalam data ni, which is mean outside, okay, mean outside temperature. Okay, jadi suhu di luar, okay, betapa sejuknya kat luar, mungkin lagi sejuk kat luar, lagi kurang heating cost. Of course, heating cost akan menaik dengan temperature yang makin menurun. Okay, attic insulation, yes, insulation dekat rumah pun penting. Okay, jadi kalau rumah dekat Malaysia ni dia tak ada insulation. Okay, kalau batu-batu je lah. Tapi kalau dekat luar negara, different you can have a look in the internet. Okay, and age of furnace means that this is berapa usia heater ataupun sistem pemanasan di rumah anda. Okay, so they consider the 3 variables here, outside temperature, attic insulation and age of furnace. Okay, jadi bila dah ada data ni, apa yang awak boleh buat adalah you run it with your using Excel. Okay, cost Y, ni X1, X2, X3. Okay, dan didapati ini adalah apa yang awak dapat. Okay, siapa nak tolong bulatkan? Awak boleh annotate tak? Can you annotate? Okay, boleh tak awak bulatkan apa yang penting dekat sini? Okay, sila bulatkan. Awak choose, annotate and then bulatkan. Okay. Okay, good. Bulatkan. Jangan bulat semua. Okay, yang mana lagi? Alright. Lagi.
Okey, yang awak rasa penting lah. Cepat. Alright. Boleh. Boleh request and then I will approve. Okay, very good. Siapa yang bulatkan ni? Okay, very good. Very good. Very good. Okay, mana lagi? Ada dah? Okay, yang ni betul tapi macam tak okay. Yang ni pun okay. Yang ni pun okay. Tapi yang ni sangat penting. Okay, yang ni kena ada. Yang ni pun kena ada semua ni. Okay? Okay, very good. Jadi, okay, yang ni semualah semua. Okay, semua. Okay, so there is another one yang awak terlupa letak iaitu this one. Okay, dan dekat sini, okay, instead of multiple R, bagus, yang ni bagus, tapi yang lebih bagusnya awak tengok R square. Okay, jadi kita tengok semula. Okay, apa yang penting kat sini adalah this part and then these two lah. Okay, yang ni kan. Okay, and then these two, and then this, and this. Okay, yang lain pun penting. Yang lain penting. Penting nak tahu total, residual, regression ni semua. Okay, because every other thing will will let you calculate what is F and this and that. Tapi apa yang saya cuba bagi tahu kat sini adalah biasanya apabila kita nak develop multiple regression analysis ataupun nak nak develop regression multiple regression model, apa yang kita tengok adalah mula-mulanya this lah. Okay, this two lah. Okay, and then lepas tu bila kita dah tengok ini, awak akan decide whether the value is significant or not. Okay, now next adalah boleh tak awak daripada result ni, boleh tak awak cuba-cubalah develop what is Y. Develop a multiple regression model. Y sama dengan apa? Okay, boleh tulis dekat chat. Y sama berapa X1 tambah berapa X2 tambah berapa X3 tambah 3 saja, sorry. Okey, tambah dengan yang intercept tu kat depan sorry. Okay, tak apalah saya letak sini intercept. Tulis. Betul. Cost. Y adalah cost. Okey, siapa nak cuba? Kita gamam. Okay, very good, Zulaikha. Okay, 427.194, minus 4.6. Okay, very good. Minus X1, minus 14.831. Tapi Zulaikha terlupa letak S1, S2, S3 ya. Okay, Aina Shukri, very good. Okay, 427.194 minus 4.583x1 minus 14.831x2 plus 6.101x3. Okay, just based on the coefficients that you obtain in your result, you can develop a regression equation of this value. Okay, jadi mudah je. Nampak tak? Mudah sangat. Okay, and ada beberapa perkara yang awak kena tahulah apabila awak ada result macam ni. Okay, di mana kenapa saya kata coefficient tu penting? Of course, coefficient ni awak gunakan untuk estimate
Regression equation. Okey, itu satu perkara lah yang penting, dan perkara yang kedua pentingnya adalah, cuba awak tengok ni, ada nilai yang negatif dan ada nilai yang positif. Jadi apa maksudnya? Okey, tengok temperature, insulation, negatif, and H positif. Okey, kita balik kepada data kita. Okey, kita naik atas ni, kita tengok data kita. Okey, jadi awak dapati tadi ini adalah negatif. Negatif. Yang ni pun negatif. Manakala yang ni adalah positif. Jadi apa maksudnya? Maksudnya heating cost Y ni, cost kan? Cost, makin tinggi cost. Oh, sorry. Balik. Sorry. Itulah nak cepat-cepat sangat kan? Okey, bermaksud, tengok ambil warna yang lebih ini. Okey, cost. Okey, bermaksud ini temperature kan, outside temperature. Kalau negatif maknanya cost adalah bergantung secara negatif lah kepada outside temperature. What does it mean? Means that kalau sini makin tinggi, apa jadi kepada cost? Cost makin tinggi ke cost makin turun? Mana manusia? Yes, makin turun. Okey, jadi dia seolah-olah kita boleh fikirkan correlate negatively. So dia akan sebaliknya. Okay, it will go downwards. Okay, jadi it will decrease. Okay, sama juga dengan insulation. Makin tebal insulation, apa jadi pada heating cost? Heating cost pun semakin rendah. However, if the age of furnace is greater, okay, apa jadi pada heating cost? Naik ke turun? Ni Naik. positif kan? Yes, naik. Okay. Kenapa? Sebab biasanya kalau sistem pemanasan awak adalah yang dibuat 20 tahun lepas, mungkin dia less efficient than the latest technology. Alright? So those are a few things that you have to take care of when you look at the value of coefficients. Okay, jadi awak kena faham kalau negatif maksudnya secara correlate negatively, and if it is of positive one, then it will correlate positively. Okay, and also next adalah saya sebut p-value kan. P-value ni penting sebab awak akan tahu faktor mana yang signifikan, lah pula satu variable mana yang signifikan dan variable mana yang tidak. Okay, jadi cuba tengok temperature, insulation and age of furnace. Okay, nampak ni 0.0000, ada lagi value kat belakang tu, tak tahu berapa kosong, but this is less than 1%, right? Okay, alpha 1%. Jadi kalau less means that value ni adalah significant. Okay. Okay, what about this one? Also less than 1%, so the value is significant. However, for furnace age, the value is insignificant. Okay, kalau insignificant maksudnya sebenarnya age of furnace does not really affect the heating cost. Okay, jadi boleh faham Jadi tadi kita predict ada kan, kita masukkan dalam equation kita, betul tak? Equation kita, and actually bila awak tengok dalam case ni sebenarnya mungkinlah dia affect, tapi mungkin it is not significant. Okay, so anggaplah seolah-olah age of furnace ni tidak memainkan peranan apabila kita buat prediction. Okay, boleh? Jadi sebenarnya apa yang berlaku kat sini adalah
biasanya apa yang kita buat adalah kita omit age of furnace and then kita run balik semula untuk dapatkan multiple linear regression equation yang baru. Okay? So you need to just have a go at outside temperature and insulation. Jadi awak ambil buang je yang ni. Betul. Sama je dia punya syarat. But I think kalau dalam Excel tu, betul-betul. Kalau dalam Excel tu you just click regression as well. Sama je. Dia akan detect sendiri sama ada awak ada lebih daripada 1x ataupun tidak. Okey, jadi yang ni boleh pertama coefficient value, now p value, tengok siapa value mana yang signifikan ataupun tidak. Dan sebenarnya sepatutnya kita kalau baca data kita tengok dari atas ke bawah kan. Tapi saya pelik sikit, saya ajar awak yang ni dulu. Sebab yang ni awak dah mungkin awak boleh faham cepatlah. Okey, apa maksud sini? Okey, sebenarnya apa yang dimaksudkan dekat sini adalah this is the ANOVA test for the model itself. Okay, jadi ini signifikan. So kita boleh sebut sebagai best fit model. Dan kalau awak tengok satu lagi value dekat sini iaitu R square. R square ni kan? Okey, nampak tak 0.804? Okey, 804. Boleh tak awak tukar kepada percentage? Okay, tengok value ni tukar terus. Otak awak terus tukar kepada percentage. Sila tukar di chat area. Okey, 80.4. Okey, budak-budak account memang dia suka sangat mengira kan. Okay, jadi kalau suka kira tu itu adalah forte dia lah. Okay, jangan kacau. Okay, very good. So, katakanlah saya cakap kat awak, markah awak untuk kuis yang susah sangat adalah 80.4%. Awak gembira ataupun tidak? Susah sangat. Memang gembira lah. Kalau tak gembira, alah Ash, kau nak berapa? Okay. Okey, saya selalu cakap kat anak saya, Ash memang mengada. Okey, saya selalu cakap kat anak saya, kenapa susah-susah nak belajar sampai dapat 98% kan? Sedangkan 85% tu dah A. Jadi tak perlulah stres sampai kau nak dapat 98%. Bagus tak mak? Okey, sebenarnya kadang-kadang tu, sometimes you have to think simpler lah. Jangan macam, it's good to get 100% but kalau dah macam nak dapat 100% tu sampai tak tidur 7 hari 7 malam, I think that is like a waste of time. Lebih baik tidur daripada awak target 100 sedangkan 85% tu sudah memadai. However, okay, what I like to say here is 80.4 tu adalah satu nilai yang sangat besar dah. Okay, jadi melambangkan apa ni? Okay, R square ni sebenarnya dia melambangkan how much these three actually describe your cost. Okay, boleh faham tak? Okay, nanti awak akan tengoklah kat bawah ni apa maksud R square, tapi secara amnya adalah 3 perkara ni, temperature, insulation and age of furnace. Okay, this is how much these 3 factors describe cost. Okay, describe cost. Jadi sebenarnya cost tu kalau awak gunakan 3 benda ni untuk describe cost, dia dah merangkumi 80% the factors can explain cost. Jadi apa yang awak boleh conclude kat sini adalah bila awak dapat R square ni melebihi daripada let's say 75%, if it is more than 75%, it is already considered as a good model.
Okay, jadi kalau awak tengok 0.804 tu, awak harus merasa gembira lah. Means that the factors that you consider can explain cause very well. Okay? Okay, dan lebih penting lagi bila dia signifikan dekat sini, maksudnya you know you are using the right variables to predict cost. Okay, jadi awak kena ingat ini dan ini, okay, adalah perkara-perkara yang awak nak tengok dalam regression output. Okay, jadi saya rasa kita stop dulu sebab kita tak nak lama-lama sangat. Kita try a few question dekat masa. Okay? Okay, see you. Ada apa soalan? Sorry. Ada apa-apa soalan tak? Betul lah saya. Selalu lupakan awak. Okay, ada apa-apa soalan tak sebelum? Kalau R negatif. Biasanya R square ni dia tak akan jadi negatif lah sebab nama dia pun R square. Bila kita square tu maksudnya kita kuasa 2. Bila kuasa 2 memang kita akan dapat a positive sign. Okay, good question Nana. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Yeah, that's a good question. Daripada soalan tu kita faham kan apa maksud R square. Why age not significant? Okay, start from what percent? Okay, maksud Balkis percent of P value, is it? Okay, why age is not significant tu adalah meaning that sebenarnya kita pun tak tahu kenapa Y tak signifikan. Tapi bila kita tahu benda ni tak signifikan, kita boleh assume that sistem dalam rumah, apa orang panggil, sistem pemanasan dalam rumah tu tidaklah terlalu, teknologi dia tu tidaklah terlalu macam, nak cakap teknologi sebab kalau awak tengok di sini, okay, ada yang umur setahun kan, ada yang umur 11 tahun kan. But it doesn't give so much effect on the heating cost. Okay, jadi yang tu saya pun tak boleh nak explain, but usually bila kita dapat perkara-perkara macam ni, orang yang menganalisa data ni dia kena find out kenapa, why. Okay, so this is why you make multiple regression analysis, because we want to analyze why age of furnace does not affect heating cost. Mesti ada explanation dia. Okay, lagi soalan what percent tu nanti sekejap saya jawab yang Balkis dulu. Okay, yang P value ni kita nak sama ada reject atau tak reject tu adalah kita bergantung kepada alpha yang kita pilih. Kalau 5% yang ni masih di reject, kalau 10% pun yang ni masih kita reject. Okay, so it depends on your alpha. Boleh Balkis? Lagi doktor, dalam R dalam formula melambangkan R yang mana? What do you mean Ash? Okay, R square. Oh, R mana ni Ash? Multiple R. Oh, multiple R. Ni apa ya? Because dalam dalam apa orang panggil, dalam output yang berbeza kadang-kadang dia tak keluar pun multiple R ni. Okay, biasanya value yang kita nak tengok adalah R square ataupun adjusted. Adjusted ni biasanya kita nak kurangkan bias lah. Okay, multiple R ni saya tak, saya kena check lah Ash apa benda. But usually we look at the R square. Okay. Okay, adakah tidak significant if more than alpha? Yes, of course, because we want P value to be very small. Then only it is significant. Okay?
Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Bukan untuk video je lah, video conference je lah ya. Kita jumpa semula dekat WhatsApp sebab saya akan bagi a few question for you to attempt. Okay, thank you very much. Assalamualaikum.